Guys, gahunting na sa guys, oh. Ato ang atong cruise ship friend. Behave lang sa... Uh, yeah. Ano, Rostan, oh. Kana? Mugani. Gamit kinani mo ng kuon, oh. Kanang bag ba? Yay. I-swipe na yun. Katawa ra ba? I-swipe. Ching, ching. O kanina lang, Versace. Ha? Oh, Ferragamo. Kenzo. Sige. Yeah, Louis Vuitton. Look at guys. It's so cute. Wow. Yeah. So, dire lang tataman ha. Yes. Ano, kumuot na ako pa. Yan, so maingon na to, sa akong friend. So, maingon mo, Shirl? Dili ta magsulod-sulod. Mahal. Pero pwede naman takalabay sa casino. Sod ka? Bawal. Dili, ay! Sige. Ay, defender. Mhm. Defender. Pero, bawal yung ka magkuhan diri. Handum. Yeah. Yeah. Hereg yung kuhan ay. Vacation. Sa isa ka turista. Nagikan sa cruise ship. Charlene! Akong kababata, si Charlene. Kaya wala may gida nga kuan, wawarts. Sorry. Libre man sorry guys, pero ang narigita taman. Tara-tanaw lang. Alauno. Oh, nawita sa Christmas tree last time. Actually guys, so nice. It's so nice. Oh, ano na yun? Hindi na ka makailag ko ang yun. SM. Hindi na kakain. Aha. Ang sisay di ay. Pero mong sisay. Burberry. Estee Lauder. Jo Malone. Oh, nito may Mont Blanc. Wala. Mupalit na ni siya, guys. Mupalit na ni siya sa Defender. Yan. Oh, wala. Wala. Gibasa na. Palito na ni Cashron. Mahirap yung mag-shopping ng kuan ay. You can cruise ship. Oh, accessories pa na, day. Accessories, magod na. Nera, oh. Oh my God. 6.7 million din siya, guys. Offer. Offer. Promo sila. Promo ra diri ha sa New Star. Price of unit as displayed 7.3 million. Okay, niya sa New Star. As New Star 6.7 na lang. Oh, nakasave ka 1 million. Sige, guys, go. Bili na. 6M lang, 6.7 million. Okay. So, marag na guys, amo ang tour diri. Na siya. Budget. Ana gid mo ang kuan among budget ay. Kanira mong budget no. Sige, ningaw na sa kuaning bayhana ay.